ሰላም ሰላም እንደምናችሁ ውድ የሐዋርያቱ ተከታታዮችና ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ 2026 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ኢሮፓን አቆጣጠር ከገባ ጀምሮ ምርጥ እየተለቀቁ ያሉና ይለቀቃሉ ተብሎ የሚጠበቁ ቪዲዮ ፊልሞችን ሪአክት እናደርግባቸዋለን እናያቸዋለን። ከዛ ውጭ እነዚህ ፊልሞች ሲለቀቁ የተለቀቁትን ማግኘት የምትፈልጉ እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ተከታተሉ። በነፃ በስልካችሁ በላፕቶፓችሁ በነፃ እንደ ኔትፍሊክስ ማየት የምትችሉበትን መንገድ ነግራችኋለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እስቲ ወደ ሪአክሽን ቪዲዮ ወደ ፊልም ሪአክሽን ቪዲዮ አብረን እንግባ። is shaping up to be an epic year for movies. In this video, we're counting down the 20 most anticipated upcoming films, from thrilling action and sci-fi adventures to gripping dramas and unforgettable stories. Let's dive in. Would you like to know a secret? Number 20, The Death of Robin Hood. I am the outlaw. Robin Hood. Grappling with a past of crime and bloodshed, Robin Hood is left gravely injured after what he thought would be his final battle. Taken in by a mysterious woman, he is offered a chance at redemption. The story blends action and dark drama, exploring legacy, forgiveness, and whether a legend can truly find peace. I'll keep you safe. I will keep you safe. Number 19. እንግዲህ 20ኛው ከጀመረ በኋላ ልንገራችሁ ነው አይተነው ትንሽ 20ኛው እንግዲህ The Days of Robin Hood በጣም እንግዲህ ሮቢን ሁድ ሌጀንድ የሆነ ካራክተር ነው። በእንግሊዝ ሼርውድ ፎረስት ውስጥ እንግሊዝ ውስጥ የታወቀ ብዙ ፊልሞች የተሰሩበት ነው። የሱን የመጨረሻ የህይወቱን የመጨረሻ ፓርት ላይ ተመስርቶ የተሰራ ነው። እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው። በጉጉት ነው እየጠበቅኩት ያለው ይሄ ፊልም እስኪለቀቅ ድረስ። ሁለተኛው ደግሞ ዘ ኦዴሲ እንግዲህ ለብቻውም ሰርቼላችኋለሁ ሙቪ ሪአክሽኑን ትሬለሩን። ይሄኛው በጣም የሚገርም አንደኛ የ2026 አንደኛ ፊልም ይሆናል ብዬ እኔ በአድቬንቸር አይነት ይዘት ስለሞድ እንደዛ ብዬ ጠብቄያለሁ። 19ኛው ዘ ኦዴሲ ነው። እስቲ እሱን ተከታትለን እንምጣ። The Odyssey reimagines Homer's epic journey as Odysseus fights to return home after the Trojan War. Facing gods, monsters, and impossible trials, the story explores survival, loyalty, and the cost of war. As every victory pulls him further from home, the journey becomes as emotional as it is dangerous. Epic in scale and mythic in tone, it's a timeless adventure reborn. Number 18, The Mandalorian and Grogu. The Mandalorian and Grogu follows Din Djarin and Grogu on a dangerous new mission across the galaxy. As powerful enemies hunt them, their bond is tested and destiny calls. The story blends epic Star Wars action, emotional growth, and legacy, showing how loyalty and choice can shape the future of the Force. Number 17, The Rip. እንግዲህ 18ኛ The Mandalorian and Grogu እንግዲህ ስታር ዋርስን የምታዩ ተከታተሉ ከሆነ እንግዲህ ከጄዳይ ቀጣይ በጣም ታዋቂ ከሆነው ካራክተር አንዱ ግሮጉ ነው። የሁለቱን ጥምረት ነው እንግዲህ የሚያሳየው።
ምን ያክል ፍሬንድሺፓቸው በዚህ ፊልም ውስጥ እንደሚፈተን ያሳያል። በጣም የተመቸኝ የስታር ወርስ አዲስ አይነት ለየት ያለ ፊልም ነው። እንግዲህ 20ኛው ደግሞ ዘሪፕ ነው። ዘሪፕ ተለቋል። የሱንም ሊንክ የምትፈልጉ ከሆነ የፈለጋችሁትን ለዚህም ፊልም እያላችሁ ጠይቁኝ እሰጣችኋለሁ። ዘሪፕ በጣም አክሽን ፉል የሆነ ፊልም ነው። እስቲ ትሬለሩን ደግሞ እንየው። You think I want to jack this rip? I don't trust you right now. The Rip follows a group of Miami cops who stumble upon a massive stash of millions in cash. As word leaks and outside forces close in, paranoia and betrayal tear the team apart. Trust fades fast, forcing them to question who's loyal, who's dirty, and how far they'll go to survive when everyone wants a piece. Any ideas? Who might want this money? $20 million. Where do you want to start? Number 16, Disclosure Day. People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people. What is it? You won't believe me if I told you. So I'm going to show you. On the day a massive government secret is set to be revealed, a journalist uncovers a dangerous conspiracy that puts lives and the truth at risk. With powerful forces closing in and time running out, every move could be fatal. As the tension escalates, trust is scarce, and betrayal lurks around every corner. Can the truth survive long enough to see the light? Number 15, Apex. Danger makes you feel alive. Perfection's the only option. Apex follows an adrenaline-seeking woman who takes on a dangerous expedition in a remote... ኤፔክስ ላይ እናቆምና ዲስክሎዥር ዴይ ብዙም እኔ ፊልሙንም አላየሁትም፣ ትሬለሩንም አላየሁትም፣ ገና አልተለቀቀም። በጣም የሚገርም ፊልም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሚገርም ነው። እንግዲህ የሆነ ኤሊያን ፎርስ ያለበት የመንግስት መረጃ ሊክ ሊያደርግ እንደሆነና መንግስት እንዴት አድርጎ ከሌላው ዓለም ግንኙነት ሰው ልጅ ያለውን ሚክስ አድርጎ የሚደብቅበት ያ ሚስጥር ለማጋለጥ ምናምን የሚሄድ ነው። በጣም ምርጥ ፊልም ነው። አክሽን ፉል የሆነ ትሬለር የሆነ ፊልም ነው። ኤፔክስ በጣም የሚገርም አድቬንቸረስ የሆነ ፊልም ነው። እኔ በጣም ሞዱ አይነት የፊልም ታይፕ ነው። እስቲ ሰርቫይቫል የሆነ ፊልም ነው። እስቲ አብረን ultimate thrill. But when the journey turns deadly, she realizes she's not just battling nature, she's being hunted. The story blends survival, suspense, and action, exploring obsession, fear, and the instinct to stay alive at any cost. Run for your life. Let's do it. Number 14, Shelter. Does the name Michael Mason ring any bells? Mason isn't just an assassin. Shelter follows a reclusive man living alone on a remote Scottish island who rescues a mysterious young girl from the sea. Her arrival triggers a dangerous chain of events, drawing violent outsiders to his doorstep. As his home comes under attack, he's forced to confront a dark, turbulent past. The story blends suspense, mystery, and survival with emotional reckoning. Number 13, Greenland 2, Migration. Listen, Jason, because we're always going to be together. ሸልተር የሚገርም ፊልም ነው። ግሪንላንድ 2 ማይግሬሽን ከማንሳታችን በፊት ሸልተር የሚገርም ፊልም ነው። ጄሰን ስታተን ፊልም ከሰራ እንግዲህ ታውቃላችሁ። ያለፈው ከዚህ በፊት የነበረው ሃኒ ማን የሚለው ራሱ የሚገርም ነው። ይሄም የሚገርም ነው። አላየሁትም ገና ትሬለሩን ብቻ ነው የተመለከትኩት። ፊልሙ ገና አልተለቀቀም። በጣም የሚገርም ነው። ማይግሬሽን 2 ግን ተለቋል። በጣም የሚገርም የሰርቫይቫል ፊልም ነው። የኦልሞስት የዓለምን ፍጻሜ አይነት የሚያሳይ ነው። እስቲ ትሬለሩን ማይግሬሽን 2 አይተን እንምጣ። For those we've lost. It's too dangerous outside. As catastrophic climate events force mass evacuations, a family fights to survive a world on the brink of collapse. Dangerous storms, dwindling resources, and ruthless opportunists push them to their limits.
With every decision a matter of life or death, the journey becomes a desperate race against time. Will they reach safety before the world around them falls apart? Allison! Jump onto something! Hang on! Number 12. Mortal Kombat 2. Johnny Cage, you have been chosen to fight. Tell me you're not some crazy ሞርታል ካምባት በጣም ወዶ ፊልም ያደግንበት ነው። እንግዲህ ሞርታል ካምባትን ልጅ ሆኖ እንግዲህ ደግሞ ደጋግሞ ያላየ የለም። ሞርታል ካምባት እንግዲህ እንደምታውቁት ምድር ላይ የሚኖሩ የተለያዩ ካራክተር ያላቸው ሰዎች ነው ወደ አንደርግራውንድ ወርልድ ላይ ገብቶ የተለያዩ የስድስት እጅ ምናምን ያለበት ሰው ያለበት የበቃ የልጅነታችን ምርጥ ፊልም ነው። ቱን እንግዲህ ስካይ በጣም ጓጉቻለሁ። ምን አይነት ይዘት የድሮ ሞርታል ካምባት ሴንስ ቴስት ይሰጠኛል የሚለውን በጣም ለማወቅ ፈልጊያለሁ። አሁን እንደዚህ አይነት አክሽን ፊልሞች ብዙም አያስደስቱኝም፣ ግን የሆነ አታችመንት ከድሮ ከልጅነት ጋር አታችመንት ያላቸው ሲሆኑ በጣም ነው የሚያስደስቱኝ። አሁን ለምሳሌ ዘካራቴ ኪድ አዲሱ ያለፈው ሲለቀቅ በጣም ነበር ኤክሳይትድ ያደረገኝ። ምክንያቱም ዘካራቴ ኪድ 1 2 3 ምናምን ያደግንበት ስለሆነ ማለት ነው። እንትና እስኪሰራ ድረስ ዊል ስሚዝ ልጅ እስኪሰራ ድረስ የነበረው ከዛ በፊት የነበሩት ማለት ነው እነ ሚያጊ ያለበት ዋክሶፍ ምናምን ነገር በጣም ፈታ ምንልበት ልጅ ያለን ፊልም ነበር። እስቲ ሞርታል ካምባትን እንየው። How are you doing that? Are you coming or what? When fighters from Earthrealm are drawn into a deadly tournament, a new generation must face ruthless warriors from other realms. Every battle could be their last, and betrayal lurks in unexpected corners. As secrets are revealed and powers clash, survival means mastering both skill and strategy. Can they win the tournament or die trying? Get over here! Number 11. Supergirl. Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. The 23 will be the best year yet. When a mysterious threat emerges that could destroy National City, Supergirl must confront enemies from her past and secrets she never knew. As danger escalates and allies question their loyalties, every decision carries deadly consequences. With the city's fate hanging by a thread, can she stop the threat before it's too late? He sees the good in everyone. And I see the truth. Not exactly what we'd expect from an Oscar-winning director. ወደ 10 ከዛ በኋላ ከመግባቱ በፊት እንግዲህ ሱፐርገር እኔ ብዙም ትሬለሩን አይቻለሁ። እኔ ፊልሙ ራሱ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ማዩ አሁን የአቬንጀርስ ሙቪዎች በጣም እየሰለቹኝ ነው። አቬንጀርስ ሙቪዎች አንደኛ ታሪካቸው በጣም ሪፒቲሽን ነው። ሁለተኛ በጣም በልኪ የሆነ ቦሪንግ የሆነ አክሽን በጣም የበዛበት ፊልሞች እየሆኑ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ግዴታ የጾታ እኩልነት ምናምን አርቱን እያጣ ነው። ሱፐርማን አለ ግድ ሱፐር ውመን ሱፐር ገርል እኮ አያስፈልግም። ሱፐርማን ታሪኮች የታወቁ ናቸው። በልጅነት እንደ ሂሮ ፊልሞችን ስናይ በጣም እንወዳቸው ናቸው። ግን ግድ ከሱፐር ውመን እስቲ ፊልሙን እናየዋለን። እኔም አላየሁትም። ይሄን ፊልም አሪፍ ፊልም ሊሆን ይችላል። ዶንት ጀጅ ቡክ ባይ ኢትስ ከቨር ይባላል። ጀጅ ሳላየው ጀጅ አላደርግም። ግን በጣም ሎወስት ሬት እስካሁን ካየናቸው ትሬለሮች እስከዚህ ድረስ ካየናቸው ሎወስት የምሰጠው ሱፐር ገርልን ነው ማለት ነው። This is the world. It's everything. I get this close and I miss. I'm gonna need you to sign this to confirm you don't have superpowers. Yeah. Number 10. Wonder Man. Wonder Man follows Simon Williams, a charismatic actor who gains superhuman abilities after a mysterious accident.
As he navigates fame, power, and the dangers of his new abilities, he faces enemies who want to exploit him. The story blends action, drama, and heroism, exploring responsibility, identity, and what it truly means to be a hero. What? Are you gonna use super speed or what? I'm gonna use my car, Trevor. All your friends died for just being near you. Where is my daughter? Number 9. Scream 7. Scream 7 brings Ghostface back with a new wave of brutal killings that target survivors and fresh faces alike. As fear spreads, old secrets resurface, and trust becomes dangerous. The killer's motive ties the past to the present, forcing the characters to confront trauma they thought was buried. Mixing classic slasher tension with modern twists, Scream 7 proves the nightmare isn't over yet. Hello, Sydney. Did you miss me? I'm gonna burn it all down. Mother! Find the thieves, find the money, both. ስክሪም 7 ስክሪም 7 እኔ ስክሪም ፊልሞች በስጋር ከልጅነት ጀምሮ ነው እንግዲህ እነሱ በጣም ነው የሚመጡት። ከ6 ድረስ ያሉት ወደ ኋላ የተሰሩት 5 6 ምናምን ትንሽ ታሪካቸው ይቀነሰ ይመጣል፣ ግን ሁሌም አስደሳች ናቸው። ሆረር ሾዎች፣ ሆረር ፊልሞች በጣም አንደኛ ደረጃ ላይ ማስቀምጠው ስክሪም ሰው ስክሪም እነዚህ በጣም የሚመቹኝ የሆረር አይነቶች ናቸው። እኔ ሆረር ፊልም አድናቂ ነኝ። ብዙ ሰው ሆረር ይፈራል። በጣም ሆረር ፊልም አድናቂ ነኝ። በጣም ይመቸኛል የዚህ ፊልም እንትንና በጣም በጉጉት ከመጠበቃቸው ፊልሞች አንዱ ነው። A time critical. Your daughter. She's mixed up with some ruthless people. From Zara. That's a very dangerous combination. Number 8. Steel. In a high-octane contemporary thriller, an ordinary office worker is thrown into the center of the heist of the century. As the plan spirals out of control, she must navigate danger, deception, and betrayal to survive. The story blends suspense, action, and tension, exploring courage, wit, and how an unexpected hero rises under pressure. You're in the big league now. It's about the end game. And a million different ways you might not survive it. አሪፍ ፊልም ነው። አሪፍ ፊልም ስቲል ግርል በጣም ምርጥ ፊልም ይመስለኛል። አዲስ ካራክተር ያለው ሲሆን በጣም አሪፍ ይመስለኛል። እስቲ ይሄኛውንም ትሪለር እኔ አዳዲስ አክተሮች እየመጡ ነው። Number 7. The Strangers. Chapter 3. The Strangers. Chapter 3 continues the terrifying saga of masked intruders who prey on unsuspecting victims. A new family becomes their target, facing relentless psychological and physical torment. The story blends suspense, horror, and shocking twists, exploring fear, survival instincts, and the haunting question of how far people will go to stay alive. See you soon. ወደ ስድስተኛው ከመግባታችን በፊት ዘ ስትሬንጀርስ በጣም አሪፍ ሆረር ፊልም ነው። ይሄኛው በጣም እኔ ሆረር ፊልም ጋር ነገራቸዋለሁ ስለም ሆረር ፊልሞች ስለሚመቹኝ ይሄ ምርጥ ይመስለኛል። እስቲ እንግዲህ ሲለቀቅ እናየዋለን። ትሬለሮቹን ሃይላይት እንድታዩአቸው ነው። እያንዳንዱን ደግሞ በዝርዝር በሰራላችኋለሁ። እያንዳንዱ ፊልሞች ሲለቀቁ ማለት ነው። Oh, Chevy Chevelle, racing green. Right dollar. That is a beautiful car. I need to be in your line of work. Number 6. Crime 101. Crime 101 follows a relentless detective hunting a disciplined jewel thief who operates by a strict set of rules known as Crime 101. As the chase tightens across Los Angeles, intelligence and patience matter more than brute force. The film delivers sharp tension, slick pacing, and grounded performances, turning a simple cat-and-mouse pursuit into a smart, modern crime thriller.
You're about to break every rule you've ever lived by. What makes this job different? There comes a moment when you realize you don't have as much time as you thought you had. The beauty has been mutating out in the wild. We go to market in 6 months. Fix the books. It's an STD. Number 5. The Beauty. In a near-future world where perfection is mandatory, the beauty... መጀመሪያ ዘ ቢዩቲ ከሚለውን ከሐሳብ ከመስጠቴ በፊት ክራይም 101 በጣም ምርጥ ፊልም ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንተርቴን የሚያደርግ እዛ ላይ ደግሞ አክሽን ፉል ኦፍ የሆነ ሚስትሪ ያለው ፊልም ነው። እንግዲህ ደስ የሚለው እንዳያችሁት ነው። ዘ ቢዩቲም ከዚህ በፊትም ዘ ቢዩቲ የሚል እንግዲህ ፊልም ተሰርቶ አይታችኋል። አሁን ይሄ እንግዲህ ሌላኛው ዘ ቢዩቲ የሚል ፊልም ነው። እንግዲህ እስቲ ይሄኛውን ደግሞ እስቲ ስድስተኛውን እንየው። Follows a young woman drawn into a system that promises flawless appearance at a hidden cost. As disturbing truths surface, she begins to resist a society built on control and illusion. The story blends sci-fi and thriller elements, exploring identity, obsession, and the dark price of beauty. Do not kill my vibe. When the infected attack, what do they see? Number 4. 28 years later, The Bone Temple. The Bone Temple follows a group of explorers uncovering a mysterious ancient temple tied to a deadly secret. As they delve deeper, they awaken forces beyond their understanding, turning curiosity into a fight for survival. The story blends horror, supernatural suspense, and intense action, keeping viewers on edge with terrifying traps, shocking twists, and relentless tension. My name is Detective Christopher Raven. We live in a world where murderers... The Temple, The Bone Temple, 28 years later, The Bone Temple. 28 years later, ከ28 28 years day የሚል አለ። ከ28 ዓመት በፊት የተሰራ 28 years day የሚል ከ28 ዓመት በኋላ ደግሞ 28 years later ደግሞ የሚል አለ። ይሄ ሶስተኛ ነው። 28 years later, The Bone Temple. እዩት፣ ምንም አይደለም። ስለዚህ ፊልም ምንም ማለት በጣም ምርጥ ፊልም ስለሆነ ገብታችሁ እዩት። This system bogged down by red tape and human error. That all ends with Mercy, a judicial system powered by artificial intelligence with access to every camera, cell phone, and database. Number 3. Mercy. Mercy follows a hardened man seeking redemption after a violent past catches up with him. When a single act of compassion pulls him into a dangerous situation, he must confront old enemies and moral choices. The story blends tension and drama, exploring forgiveness, justice, and whether mercy can truly change a life. Do you want to uncover the truth, even if the truth is dark? Get me out of here! Do you honestly think that I killed my wife? I think there's more that you're not revealing. The question isn't, are you prepared to die? The question is, who will you be when you close your eyes? Number 2. Avengers Doomsday. Doomsday. አቬንጀርስ ዱምሴ ከማየታችን በፊት እንግዲህ ሁለተኛ ነው ይሄ። የቀድሞውን አይታችሁታል። ሶስተኛው ስለሱ ፊልም ምንም መናገር አልፈልግም። ሲወጣ ተመልከቱት። ከኤአይ ከምን ጋር የተያዘ በጣም ስለ ፊውቸር ብዙ ነገር የሚናገር ፊልም ነው። ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። አቬንጀርስ ዱምስዴ እንግዲህ አቬንጀርስ ፊልሞችን ቀደም ያለኝን ከድሮ አቬንጀርስ ፊልሞች በጣም ቦሪንግ እየሆኑ መጥተዋል። ግን ይሄ ኤክሳይቲንግ ይመስላል። እስቲ እንመልከተው። Mightiest heroes against a catastrophic threat that could erase reality itself.
As old alliances are tested and new heroes rise, the Avengers face impossible choices with the fate of the universe at stake. The story delivers epic scale, emotional sacrifice, and a dark turning point that reshapes the future of the Marvel Universe. For the second quarter, 12. Twice the glory. Number 1. The Hunger Games. Sunrise. አንደኛው The Hunger Games. The Hunger Games እንግዲህ ከዚህ በፊት የወጡት በቃ ቢግ ደብሊው የምትሏቸው የሚገርሙ ናቸው። The Hunger Games ይሄኛውም እንደዛ እንደሚሆን አልጠራጠርም። እያንዳንዱ ፊልም ሲለቀቅ እያንዳንዱ ፊልም ምን ላይ እንደሚገኝ እየገባችሁ ጠይቁኝ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ቢዝ ዊንዶ ቴሌግራም ቻናል ላይ ደግሞ ሊንኮችን እዛ ነው ማስቀምጠው። እየገባችሁ ቴሌግራም ላይ ቢዝ ዊንዶ BIZ ከዛ ዊንዶ መስኮት ማለት BIZ ዊንዶ ያላችሁ ሰርች አድርጉና በአማርኛ እዛ ስላሽ አድርጋችሁ ደግሞ ቢዝ ዊንዶ በእንግሊዘኛ ስላሽ ቢዝ ዊንዶ በአማርኛ ፈልጉት። እዛ ላይ ገብታችሁ መንበር ሁኑ። እዛ ላይ ነው መለቅላችሁ ማለት ነው። On the Reaping. Sunrise on the Reaping travels back to Panem during the brutal second quarter quell, following a young Haymitch Abernathy as he's forced into the Hunger Games. Facing impossible odds and ruthless manipulation from the capital, Haymitch learns how power truly works. The story explores survival, rebellion, and the moment hope is born in a broken system. I think these games are going to be different. እነዚህ ናቸው እንግዲህ በ2026 እንግዲህ አሁን ገና ጃንዋሪ አልጨረስንም። ይሄን ፊልም ስቀርጽላችሁ ጃንዋሪ የመጨረሻ ቀናችሁ ውስጥ ነው የቀረጽኩላችሁ። መች እንደምለቅላችሁ ባላቅም ግን ስለቀላችሁ ኦልሞስት ጃንዋሪ ውስጥ ነው የቀረጽኩላችሁ። ለዚህ 2026 በፊልሙ ዓለም እንግዲህ እነዚህ የሚጠበቁ ናቸው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ተከታታይ ፊልም ደግሞ በጣም የሚጠበቁ አሉ። እንደ ፍሮም እንደ ሳይሎ ያሉ ፊልሞች ይወጣሉ። ለዚህ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁ። የሚገራርሙ ፊልሞችን ነው እንትምላችሁ። እያንዳንዱን ፊልም በነፃ የምታዩበትን በወጡ ቁጥር ቴሌግራም ቻናል ላይ ስትፈልጉ ስትጠይቁኝ ኮሜንት ላይ እየገባችሁ ጠይቁኝ። ይሄ እኔን ፊልም እንፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ እዚህ ላይ ሊንክ ማስቀመጥ ስለማይቻል ዩቲዩብ ላይ እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እኔ ሐዋርያው ነበርኩ ከሐዋርያው ቲዩብ ቢግ ደብሊው ባይ ዩቲዩብ